तो नमस्कार दर्शक बंधु आज अपडेट हूँ जॉब कार्ड को लेकिन दर्शक बंधु जॉब कार्ड रे आपण को जानवाटा सुनिश्चित करेबी कहीं जॉब कार्ड रे बहुत सारा नुआ नुआ अपडेट आसी जॉब कार्ड को लेकिन आपण भीतर बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी जे जॉब कार्ड को जदि आपण बाहर खंडे जॉब कार्ड अच्छी ताहले आपण ईक्यूसी करवाटा मध्ये प्राप्ति हो कहीं जदि आपण माने ईक्यूसी करंती नहीं ताहले आगामी दिन रे आपण मध्ये जॉब कार्ड मध्ये कौन लाभ मध्ये पाइबेनी। बेसिकली आपण देखिबे प्रति जॉब कार्ड रे आपण को जॉब कार्ड रे वर्ष को 90 दिन काम मध्ये मिले। प्रति जॉब कार्ड कार्यधारी मान को कोन होता है प्रति वर्ष को 365 दिन 365 दिन आपण को 90 दिन मध्ये मजूरी मध्ये मिले। जदि आपण से लाभ मध्ये आपण को जॉब कार्ड रे उठुची जदि आपण न जानि आपण को अजाणत मध्ये आपण जॉब कार्ड जदि पैसा उठुथबो आपण मध्ये ताकू मध्ये रोकी पारिबे किपरि कना पूर्वरु ए भडा सब केलेंकारी जॉब कार्ड हेची आपण समझते जानछिनी फेक जॉब कार्ड मध्ये पूर्व सरकार जो थिले फेक जॉब कार्ड माध्यम मध्ये बहुत सारा जॉब कार्ड मध्ये पैसा हड़प हेची कोटी कोटी टका जॉब कार्ड मध्ये हड़प हेची जेहुतिर राज्य सरकार कोन कले एबे जो मोहन सरकार बीजेपी सरकार कोन कले जॉब कार्ड धारक मानक पई गोटे नुआ नियम लागू कराइले जोमिति आपण देखिबे राशन कार्ड रे ईक्यूसी करितले आपण सेमितिया कोन हेची आपनकर राशन कार्ड जो ईक्यूसी कराला जॉब कार्ड रे मध्ये ईक्यूसी संपूर्ण कराबो जदि आपण माने ईक्यूसी संपूर्ण करंती नाही बा आपण आई ऑथेंटिकेशन करंतु बा फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करंतु बा मोबाइल नंबर ओटीपी जरिए आपण ईक्यूसी करंतु किंतु ईक्यूसी करबाटा प्राप्ति अटे जदि आपण माने ईक्यूसी करंती नाही आगामी दिन में कौन सी पैसा आपनकर जदि जॉब कार्ड रु पैसा उठेबार थो आपन से जॉब कार्ड पैसा उठे पारिबे नाही कि आपनक अकाउंट को जॉब कार्ड पैसा मध्ये डिपॉजिट होबने पूर्वरु जा हेई हेई एबे नुआ 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 जो नियम आछि सपोज आपनकर गोटे नियम होछि कोन देखंतु जॉब कार्ड रे आपन सपोज काम कले सपोज आपन जॉब कार्ड रे काम कले जॉब कार्ड रे काम कला परे आपनक जॉब कार्ड रे पैसा मध्ये लोड हेगला आपन पैसा बैंक रु उठे आनतले किंतु जदि आपन जॉब कार्ड रे काम करूचंती ता परवर्ती समय जदि आपण भाबे मो अकाउंट तो पैसा पळि आइसिबो पैसा अकाउंट को आसीबो नै जे पर्यंत आपण ईक्यूसी संपूर्ण करैबेनी से पर्यंत आपण को जॉब कार्ड रे मध्ये पैसा मध्ये लोड होबनी ईक्यूसी करले आपनकर एक्टिव रहइबो ईक्यूसी प्रक्रिया करले आपनकर आगामी दिन जहा भी काम आसीबो आपण मध्ये ताकू मध्ये अपडेट करि परिबे तो ए नै कि म आपण को सुनिश्चित करिमी आगामी दिन रे आपण मध्ये हैरान नै जे पारे काहे कि ना मु पूर्व वीडियो मध्ये कहिछि आपनकर प्रधानमंत्री आवास योजना जो अच्छी आपण बहुत सारा लोक मध्ये आवेदन करथिले आ प्रधानमंत्री आवास योजना रे बहुत सारा लोक मानकर देखिबे जॉब कार्ड मध्ये आवश्यक हबो अप्लाई बेले जॉब कार्ड आवश्यक होची आपण अप्लाई सइले आपण वर्क ऑर्डर रे पाइबे जॉब कार्ड रो माने आपण जो घर रो वर्क ऑर्डर पाइबे से समय मध्ये आपनकर कोन हबो आवश्यक हबो जॉब कार्ड काहे कि जॉब कार्ड हबो आवश्यक मु देखन कहूची कना जॉब कार्ड रे मध्ये पैसा आसुची सेतिर मध्ये आपन को जॉब कार्ड रे आपन पाखा पाखे मो आनुमानिक 20 रु 22,000 टका आपन मध्ये जॉब कार्ड रे मध्ये पैसा आसीबो तो सेति पे सिना आपन को जॉब कार्ड रे एसु अपडेट करैथिले सिना आपन घर बाबू आपन पैसा पाइबे आपन घर जेति सदस्य अछंती समस्त जॉब कार्ड रे ईक्यूसी करैथिले सिना आपन सेमान नारे पैसा उठेइ परिबे ताकू मध्ये आपन को एबे करिया आवश्यक अछि किपरि करिवे कोन करिवे आ जॉब कार्ड नथिला आपन कोन असुविधार सम्मुखीन हेबे आ जॉब कार्ड रा आउरी मध्ये नुआ नुआ नियम आछि आपन ताकू मध्ये जदि मिस करंती ताहाले आगामी दिन रे मध्ये आपन जॉब कार्ड रो मध्ये बहुत सारा पैसा माने चली जाई पारे आपन मध्ये पैसा मध्ये ग्रहण मध्ये न करि पारती आउ परिस्थिति एमिति आसीबो जे आपन को सही समय रे सही सिचुएशन ले आपन जॉब कार्ड बाध्यतामूलक करिया मध्ये आवश्यक हबो तो समय थाउ थाउ आपण एबे से सब अवगत मध्ये हबा आवश्यक समय थाउ तो आपण ए सब मध्ये करिया दानियाती आवश्यक अछि तो सेति पय जे चैनल को नुआ करि आछन सर्वप्रथम चैनल को लाइक करंतु कमेंट करंतु बहु मात्रा रे शेयर करंतु आउ जदि वीडियो रे पसंद लागे बहु मात्रा रे कमेंट करंतु आ कमेंट रे आपण लिखिबे जे आपण केउ जिल्ला रु मो वीडियो मध्ये देखछंती केउ जिल्ला रु मो वीडियो देखछन सर्वप्रथम आपण कमेंट बॉक्स रे निश्चित कमेंट करिवे हला कि तो सर्वप्रथम दर्शक बंधु देखंतु जॉब कार्ड रे पूर्वरु आपण देखिबे बहुत सारा लोकंकर आपण नार जॉब कार्ड अछि मो नार जॉब कार्ड अछि कि आमे जानि पारे ना आपण नार पैसा उठी नै आपण जानि परिबेनी एमिति भी परिस्थिति थिला आगुरु आपण नार जॉब कार्ड अछि आपण जानि परिबेनी आपण नार जॉब कार्ड केते पैसा उठी होउची किपरि होउची ना फेक जॉब कार्ड मध्ये होउची सेति पे सरकार नुआ नियम कले जॉब कार्ड जदि अछि जॉब कार्ड रे जदि आपण काम करिया पे चाहुचंती जो श्रमिक भाई मानक पई जॉब कार्ड हेइची जदि से माने चाहुचंती ताहाले आपण ईक्यूसी संपूर्ण करिवे जदि से माने ईक्यूसी न करेले ताहले आपण जेते काम करंतु ना काई आपण माने वर्ष को 90 दिन काम करंतु किंतु पैसा आपण अकाउंट को आसीबनी
କାହିଁକି ଆସିବନି? ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଯାହା ବି ରେକର୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ରେକର୍ଡ ରହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହିତାଧିକାରୀ ଏତିକି ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଲୋଡ କରାଇ ପାରିବେନି। ସେତିକି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ରହିବନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଇକେଓସି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ ରହିବ। ଆପଣ କାମ ଯେତିକି 15 ଦିନ 10 ଦିନ କାମ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମଜୁରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେଓସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଇକେଓସି ବିନା ଇକେଓସି କରିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତ ଇକେଓସି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଇଡି ଖୋଲୁଥିଲାନି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଇଡି ଖୋଲିଲାନି, ଇକେଓସି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜିଆରଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। କେବେ କେଉଁ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଗଲେ ଇକେଓସି କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଗଲେ ଆମେ ଇକେଓସି କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇକେଓସି କରିଦେବୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ହେଲେ ଇକେଓସି ସବୁବେଳେ ଆଇଡି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆଇଡି ଖୋଲୁନି, ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆଇଡି ଖୋଲୁଥିବନି, ପ୍ରାୟ ସମୟ ଇକେଓସି ମାନେ ଫେଲ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିବ। ତ ସଠିକ ସମୟରେ ଆପଣ ଗଲେ ଇକେଓସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ଆପଣ ଘର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଉ ଘର ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଘର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କାମ ପାଇବେ। ଜବ୍ କାର୍ଡର ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆସିବ ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡର କାମ କରିବେ, ମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟ ଲୋଡ୍ ହେବନି। ଆପଣ ସପୋଜ ଆପଣ କହୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଘର କାମ କଲି, ଘରରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କଲି, ପଇସା କାହିଁ ଲୋଡ୍ ହେଉନି? ପଇସା ଲୋଡ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଜବ୍ କାର୍ଡ, ସପୋଜ ଆପଣ 5ଟା ଜବ୍ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ସପୋଜ ଆପଣ ପରିବାରର ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ 5 ଜଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ଏଡ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ଏତିକି ଦିନ ଏତିକି କାମ ହେଇଛି ଜବ୍ କାର୍ଡରେ। ଆପଣ ସେ ଜବ୍ କାର୍ଡଟା କ'ଣ ହେବ, ପଇସା ଲୋଡ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବ୍ଲକରେ ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ଏମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ କାହିଁ ଇକେଓସି କରାଯାଇନି। ତ ସେମାନେ ସେଠୁ ପଇସାଟାକୁ ଠପ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚାୟତର ରେକର୍ଡ ଦେବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲା ରେକର୍ଡ ଦେବେ, ବ୍ଲକରେ ପଇସାଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଠି ପଇସା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଇକେଓସି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ପଇସା ଆମେ ମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିମୁ ଇକେଓସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଇକେଓସି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ଆପଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଇକେଓସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଆପଣ ଇକେଓସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ଆସିବନି। ଯୋଉଟା ଇକେଓସିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଇକେଓସି କାହିଁ କରାଇଲେ, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଯେ ସଠିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ ପଇସା ଆସୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗରିବ ପଇସା, ମାନେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ପଇସା ଯାଇପାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା ସେମାନେ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଇପାରିବେନି। ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଠିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଯିବ, ସେମାନେ ହିଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ଯିବ, ସେମାନେ ହିଁ ପଇସା ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିୟମ ଅଛି ଇକେଓସି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ହେଲା କି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ମାତ୍ରା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର କରିବେ।